जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नुआ प्रयास नूतन आरंभ को। आज एक्चुअली आम विकअप आम भाविलु आज खरारे बसी पखाल भात सहित माछ फ्राए मजा नेबाई। आज वीकेंड बहुत कम जमती कि ड्रेस सफा हम तापर टे घर भी अपरिष्कार होता घर को टे सफा कर आम भाविलु आज पखाल भात सहित माछ फ्राए कर खायापाई। आम मेस रोचु तेणुक मेस लाइव से जिनसा आज भिडियो देखू तो देखु प्रथम रु शेष पर्यंत बहुत इंटरेस्टिंग लगे। आपण मैंने भी जो मैंने मेस रोचंती कमेंट करंतु आपण मैंने केमिति रोचंती कौन कौन करंती सब कमेंट माध्यम जनातु। चलतु एबे टिके दहीबरा आनी ब्रेकफास्ट खायापे दहीबरा खाई पूरा वीडियो को उपभोग करवा। जय जगन्नाथ। अल्प अरे इतने खाई पारिया ना भल लगे देख गोटे पिला केमती दही पानी पीऊँची। अरे धीरे धीरे पी केमती दही पानी पीऊँची देख। एबे टिके आमे हळदी आउ लूण पकेबा कि हळदी हे जिवो अधिक लूण आउ टिके हळदी पकेदबा। माछरे जति हळदी पकेले भल माछटा माछर आइसियाणिया गंधटा कटि जीव। लूण पकेया लूणटा स्वाद अनुसार लूण पकेब बेसी लूण पकेले माछटा लुणिया हो जीव। पखाल खाइबा सोरिष बाटण देकी ना माउसी के फोन करी पचारिया एति लुण हो हो तमे खाई दियो मु रखुची है बाय मु माछ भाजी रखुची माछ भाजी भाउज सहित कथा सरीगला एबे चालू प्रिपरेशन चालू माछ भाई एबे माछ भजा हबो हला कौन कहले भाउज कौन पड़िबो हां कौन पड़िबो बर्तन आगे माछ भजा हबो माछ। अच्छा माछ भाजी सरला परे तबे जांगिरी मसलाटा को प्रिपरेशन कर तू कौन पियाज पियाज रसुन अदा तिरिज बाहर कर छोड़ा भाउज कहले पियाज कम पड़े बोली बा अदा कम पड़िबो अदा में जति देई ता एजा सब तो इथे पसियो ना रे हां इथे पसियो सब हां बजा बजा अरे इको पखाले पर रही गंधी हेलानी पोको हेलानी पोका नहीं फेरा बो जो भात देइथिला केबे आसले। हां बा सोमवार को 8 दिन हेलानी से भात मनीष खाइ से भात पके दे भात तो नष्ट सब दिन होछि तेल पड़ी गेला रे भला सुबह तुमरा जैसा गोटे कटला तमरो हम तेल पड़ले दशा कटवा जैसा गोटे समस्त तेल पकाते अजान दे पहले हमका जानि सुनी पकेबो आ जानि सुनी केटा तुम काटी के पको तोरा जानि सुनी की कोन पइला एटा तू दादे दउतु डाली दउतु अजान दे पड़ी गेला जानि सुनी की पुनी तेलटा पुरोजी बटल ले ना तेलटा पसोचु बोतल में जानि सुनी के आ भीतर थोड़ी ना तो एडा से तो ये कर किछि तो जानि न पळी आछि सब तू जानि ए देख रसुन एते की जीवो तू आगे छड़ा तापर कहले कि तुम कहि परिबनी मु देखि भी छड़ेला पर बढ़िया बना तू एबे चलती हमर माछ भजा राउंड पीस करथले कम हेता ना करियो राउंड पीस करथले भलो हेता ना जी 4 पीस हेता राउंड पीस भी भलो नहीं एंती भलो जे किंतु बहुत मोटा मोटा कर दी कहला कि माछ मुंड नेले कम करबी मु कहले मुंड नेले कम तो नंबर को सबले बेनो तो हम कोन ना से कहलानी ता बापा नहीं से पिलाटा छोटो पिलाटा जो से ही अच्छी
ଭାଇ ସବୁବେଳେ ତ ଆସୁଛ ଜାଣିଛ ନିଅ ଯାହା ନବ ତାପରେ ସେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛି ତା ସହିତ କିଏ କିଏ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରିଲେଟିଭ ଆସିକି ରହିଲାଣି। ସେ ଛୁଆଟା ମାଛ ବେପାର ଶିଖିଗଲାଣି ଆଉ। ଆଉ ପୁରା ସେତିକି ଦେଇଥା ଆଉ ଗୋଟେ କରିବୁ ଆଉ ଆଉ କଙ୍କ କ'ଣ କହିବି ମାଛ ପଟେ ଚାଲିଛି ଯେ ଚା ପିଇବି ତା ଭିତରେ। ପିଇଦେ। ଚୁଟି କାଟିବା ଆଜି ତ ରବିବାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଥିବେ। ମୁଁ ଯଦି ଆଜି କାଟିଲି ନହେଲେ ବୁଧବାର କାଟିବି। ମୁଁ ଛୁଟି ଅଛି ବୁଧବାର ବି କହୁଛୁ ମୁଁ ଯାହା ଆଜି କାଟିପାରିବି କାଟିଦେବି ଆଜି। ତୁ ଆଜି କାଟିଦେ ତୋ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ନା। ମାଛ ଭଜା ହେଇଗଲା ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ତେଲ ପକା ତେଲ 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 ଆଉ ଟିକେ ଦେ ଆଉ ଟିକେ ବାସ୍। ତାପରେ ଟିକେ ଚିନି ପକଉନୁ ହାଲକା ଚିନି ପକେଇବୁ ହଁ ବାସ୍। ତାପରେ ପିଆଜ କଟା ହେଇଥିବ ଟମାଟୋ କଟା ହେଲା ଫ୍ରାଏରେ ଟିକେ ଟମାଟୋ ପଡ଼ିବ। ହେଇ ପକା 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 ପିଆଜ ପକା ସିମ୍ କର ଗ୍ୟାସ୍ ସିମ୍ କର। ଖଡ଼ିକା ମାରିଦେ ଟିକେ ପିଆଜ ହେଲେ ମସଲାଟାକୁ ପକେଇ ଦେବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଆମର ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ ଅଛି। ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେ ତୋର ଟିକେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଦେଖେଇ ଦେ। ସିପୁନ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଇଏ ମୁମ୍ବାଇ ପୁନେରେ ରହିଛି। ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ଚାଲିଛି ସେ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ କରୁଛି। ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେ ତୋର କ'ଣ। ମୁଁ କେବଳ ମସଲା ରେଡି କରିଛି। କେବଳ ମସଲା ରେଡି କରିଛି ଆଉ କ'ଣ ଅଣ୍ଡା ଦେଖିବା କେତେ ବାଟ ଗଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା 40 ଟଙ୍କା ଧାର ମାଗିଛୁ ଅଣ୍ଡା ପାଇଁ ନାଇଁ। ହଉ ହଉ ସିପୁନ ଦେଖ ସେ କ'ଣ କରୁଛି। କାଢେ କ୍ୟାମେରା ଦେଇ ହଁ ହଉ ଦେଖ ଏଇ ପିଲା କ'ଣ କହୁଛି ଅକ୍ଷୟ ଭାଇ ବାହାଘରେ ମଦ ପିଇକି ଚୁର ହବ। ହଳଦୀ ଅଳ୍ପ ପକା ପକେଇଲୁ ହଳଦୀ ଏଇଗୁଣା ପକେଇ ନଥାନ୍ତୁ ରେ ମସଲା ପକେଇଲା କହୁଛୁ। ହଁ ଦେ ତୁ ପକା ପକା ଲୁଣ ପକେଇଛୁ ମସଲା ପକେଇଲୁ। ତୁ କ୍ୟାମେରା ଧର ମୁଁ କରୁଛି ମୁଁ ବତେଇ ପାରିବିନି ମୁଁ କରିବି। ତୁ ଏପଟ ସେପଟ ସବୁ କରୁଛୁ ଧର ଦିଟା କ୍ୟାମେରା ଧର ଇଏ ଟିକେ ଏକର ସେକର କାମ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ତୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହେଇଯା ମୁଁ ଏବେ ରୋଷେଇ କରିବି। ତାକୁ ସବୁ ବତେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ନିଜେ କରିବାଟା ବେଷ୍ଟ ହେବ। ଏଇଟା ନେ ଏଇଟା କେମିତି ତାକୁ ଦେଖା ଏଇଟା କ'ଣ କି ରେ ପାଣି କିଣା ହେଇକି ଆସୁଛି ସବୁବେଳେ ପାଣିଟା ପାଖରେ ରଖୁଥିବେ। ତୋ ରୁମମେଟ୍ ନାହିଁ କି ନ୍ୟୁ ଇୟର ପାଇଁ ଆଉ। ତୁ କହୁଥିଲୁ କୋଉଦିନ ଆସିବୁ ବୋଲି କୋଉଦିନ ଆସିବୁ କେତେବେଳେ ଆସିବୁ? ଆବେ ରିଙ୍କୁ ଭାଇ ଆସିବ ଶନିବାର ଦିନ। ରିଙ୍କୁ ଭାଇ 21 ତାରିଖରେ 10ଟା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଫ୍ଲାଇଟରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତୁ କୋଉଥିରେ ଆସିବୁ? କୋଉଦିନ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନା ଯାଜପୁରରେ ପହଞ୍ଚିବ? କୋଉଦିନ? ଶନିବାର ଦିନ ରାତି 12ଟା। ଶନିବାର ଦିନ ରାତି 12ଟାରେ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିବୁ? ଆସେନି ଆସୁନୁ ଏଠିକି ରୁମକୁ ଭାଇ ବି ଆସିଥିବ। ପଳେଇ ଆସ। ହଁ ଆଉ କେ ନାହାନ୍ତି ନା ରିସିଭ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ରାତିରେ ଯୋଉ ପୂର୍ବଥର ହଇରାଣ ହେଇକି ଯାଇଛି କହନା କହନା। ତତେ ତ ଆମେ କହିଲୁ କହୁଛି ନା ପଳେଇବି କାଲି ଅଫିସ ଅଛି କରିବି। ଲୁଣ ପକେଇଛୁ? ଅଳ୍ପ ପକେଇଛି।
आज कहार जन्मदिन? अच्छा धन धन को कौन गिफ्ट दूच? अच्छा 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 तापाई किसी नहीं। हाँ अच्छा यही वर्ष बाहर करदेवा रही जा यही वर्ष तोर बाहर करदेवा। घर काम तो सर जाइए आ कौनटा अच्छी बाकी आ बुलेट तो किणलु। ए रिंकू भाई पिंकू भाई दी जन को गोटे थर बाहर कर दिया। ये देखुन देखु ये आमर पूरा आंठे पेटेई पूरा कपड़ा मारुची देख देख कि आंठे पेटे कपड़ा मारुची देख। कौन करिया तू तो करिबु ना मते ही करिया को पड़ियो कर तो सेहि नै ये पोछा कामटा मो करछि बहुत इनका लुगापटा परिस्या पुणी हम सफा हम चलो। तू एक बस्ता लुगापटा चेंज पड़थिबो अरे खट्टा न डाकिले भल लगे कि आंबुल कोठे आछो आम्र अच्छी ना जोन ठीक मुंड करी पके आम्र कैमल पकले बोले गोटे माछ भजा रखिया खाया खाली रखी दीटा रख पेटी माछ दीटा रखी दे पेटी माछ एबे खाईदे आ कौन राति तो बिस्कुट के आसबे ना मो कथा है जने फोन करछि कथा हरनो कि आछि कि तो कॉल करके बुझे होला आम्बुल पानी हाँ किए एबे माछ पूरा प्रस्तुत और ये पानी अच्छी रेना थी टिके ना से मो बसी जा पे बंद कर देबी मारी दे सब सरला काम सइला मो लुगा गुड़ा सफा कर दिया सफा चलती देखु सांग मैंने पूरा जोरसोर आज संडे बोली पूरा सफा जोरसोर चलती केते देख से पकई ठीक है सफा सही पिलाटा केते सफा कलानी सकाल बहुत काम कलानी छुआटी ओहो कि कष्ट अलिया वाला आसिले एगुरा न बसी एगुरा एगुरा केमी देवी हाँ रख काम गुरा कर दी जन कदी गाधे पड़ो एका सागर काम गुरा कौन तो स्त्री आसिक कर तू काम गुड़ा कर तो स्त्री आसिक सब कर देखी देखी सब केते कौन खाई काम धुआ धुई सफा सफी सुखा सुखी केते काम आज पूरा सफा आज संडे वेक अप तेन करी आज पूरा सफा हो जाई काम साथ अगणा भी सफा हो जाई पूरा आज पूरा नीट एंड क्लीन पिंकू बाबू जान तो अपन गाधे के आसम गाधे तो मुझे ठाकुर पूजा कर देबी आसी पखाड़ गाधेबा कौन तो सांग माने हमर काम सरी गाधा पदा सरी के ठाकुर बासन पूजा होची अक्षय सार ठाकुर पूजा करछंती अक्षय बाबू पूरा नन्ना को गेटअप रे हेलानी आज टी गेटअपटा हेलानी खाली गामुछा खंडे पकेछन न तांको गेटअप देखिले माने पूरी पंडांकर द्वितीय अवतार देखंतु हम सब रेडी हेलानी ठाकुर भी हमर एठी पुछा पुछी हेई नांदी पुछा हेई नांदी ठाकुर आज बहुत लेट हेलानी आज सब काम धंदा सरला बेलू 12टा बाजीगलानी ठाकुर आम 12टार पूजा हे आम पुरी पंडा पुणी पुरी पंडा को डका है ना तो पुरी भुवनेश्वर आसिया समय लगे लेट हम से समय टिके पड़गला हौ एबे धुआ धुई कार्यक्रम सरीगला एबे पूजा हम वर्तमान पूजा चललानी
पोछा पोछी सर फुल दिहनी कौन ଠାକୁର ଫୁଲ ପୂଜା ହେଲା ଯେଉଁ ପୋଛାପୋଛି ସରିଲା ପରେ ସଜଡ଼ା ସରିଲା ପରେ ଦିଆହେବ। ଆଗ ତୁଳସୀ ପୂଜା ହେବ ତାପରେ ଯାଇକି ଏଠି। ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ତ ଏତେ ଭଲ ପୂଜା ପାଠ କରୁଛ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ଏତିକି ସବୁ କରିବ ନା? ମୋତେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଚ୍ଛା ଓହୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମ ତୁଳସୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ। ତୁଳସୀ ପୂଜନ ଦିନ 12ଟାରେ। ତମମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେବେଳେ ପୂଜା କର? ଆମର ଏଠି ଦିନ 12ଟାରେ ଠାକୁର ପୂଜା ହେଉଛନ୍ତି। ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି ନା ପୁରୀରୁ, ଆଉ ପୁଣି ପୁରୀ କାମ କେତେ ଜଗାର କେତେ ନୀତି କେତେ ନିୟମ ସାରିକି ପୁଣି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିଯାଉଛି ଆମ ପୁରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ। ବାସ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ତୁଳସୀ ମା। ଆମ ବ୍ୟାଚଲର ମାନଙ୍କର ଇଏ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ସାଙ୍ଗମାନେ ତମମାନେ ସବୁ ପୂଜା କର କି ନାହିଁ ନିଜ ରୁମ୍ ମାନଙ୍କରେ? ତମେ ଯଦି କିଏ ରହୁଛ କେଉଁଠି ପୂଜା ପାଠ କର କି ନାହିଁ? ଯଦି କର ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖ କେତେବେଳେ ପୂଜା କର, କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା କର। ଏମିତି ଆମ ଅକ୍ଷୟ ସାରଙ୍କ ଭଳିଆ ପୂଜା କର ନା ଏମିତି ନର୍ମାଲ ଖାଲି ଧୂପ ଧୂପ ଦେଇକି? ଆମ ଦେଖ ପୁରା ଘର ଭଳିଆ ସେ ପୁରା ପୂଜା କରୁଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ସିଏ ରଖିଛି। ଠାକୁରଙ୍କର ପୁରା ଗୋଟେ ଥାକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତିକି ଠାକୁରଙ୍କର ଜିନିଷ ସବୁ ଧୂପ ଦୀପ କେତେ କ'ଣ ସେ ସବୁ ସଜାଡ଼ିକି ରଖିଛି। ଏଠି ଦୀପ ଜଳିଲାଣି। ଗଣେଶ ଅଛନ୍ତି, ଆମର କଳସ ବସି ଏପଟେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ହନୁମାନ, ସେପଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗଣେଶ, ଏପଟେ ସରସ୍ୱତୀ, ଏଠି ସାଇବାବା, ଏପଟେ ତାରିଣୀ, ଏପଟେ ଜଗା ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା କୃଷ୍ଣ, ଏପଟେ ପୁରା ପାର୍ବତୀ ଶିବଙ୍କର ପରିବାରକୁ ପୁରା ଧରିଛନ୍ତି, ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାକ୍। ସବୁ ପ୍ରକାର ଠାକୁର ଏଠି ଆମର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ତ ଦେଖିଲେ ତୁଳସୀ ପୂଜା ହେଇଛି। नारायणते समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधर्माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। माता तारिणी माता पुष्पं ସରସ୍ୱତୀ ମାଙ୍କୁ ଫୁଲ ଦେଇନ? ଧଳା ଫୁଲ ଦେବି। ଆହୁରି ଗୋଟେ ଫୁଲ ଗଛରେ ଅଛି। ଫୁଲ ସବୁ ଆଣନ୍ତିନି, ଗଛ ପୁରା ଲଣ୍ଡା କରନ୍ତିନି, କୁହନ୍ତି ବୋଉ କୁହେ ଗଛ ଲଣ୍ଡା କରନ୍ତିନି ବୋଲି। ଆଉ ଏତେ ସବୁ ଲଣ୍ଡା କରି ଯେଉଁ ନେଇ ଆଇଲ? ଲଣ୍ଡା ବୋଲି ଫୁଲ ଗୋଟେ ଗଛରେ ଯାହାହେଲେ ରହିବ, ତା ଫୁଲ ବୋଲି ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଦୟା କରିକି ଆଉ। ବହୁତ କୁହେ ଏମିତି ଲଣ୍ଡା କରନ୍ତିନି ଗଛ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କ'ଣ ସବୁ କୁହନ୍ତି? ଏମିତି ଯେଉଁ ଫୁଲକୁ ପାଖୁଡ଼ା କରି ଛିଡ଼େଇ ଦେଉଛ କ'ଣ? ଦିଅନ୍ତିନି ଫୁଲ ସେମିତି ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଫୁଲ ସତେଜ ପଡ଼ିଲେ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ତମେ ହେଉଛ ବ୍ରହ୍ମା, ତମ ପାଟିରୁ ଯାହା ଆସିବ ସେଇଟା ହେଲା ବେଦ ନା କ'ଣ? ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ମତରେ ଯାହା ଅଛି ଆମେ ପାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ତମକୁ କିଏ ସବୁ ଏତେ କଥା ଶିଖେଇଲା? ବୋଉ। ହଁ, ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଦିନ 12ଟାରେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ? ନା ନା, ସବୁବେଳେ ତ ସକାଳେ ପୂଜା ହୁଏ ନା। ଆଜି କିନ୍ତୁ ସଣ୍ଡେ କେତେ କାମ, ପ୍ରବଳ କାମ, ଧୁଆ ପୋଛା ହେଲା, ସବୁ ଲୁଗାପଟା ସବୁ ପୁରା ଗୋଟେ 15 ଦିନ ପଡ଼ିଥିଲା ଲୁଗାପଟା। ନାଇଁ ରେ ନା ତ ମୋର ପଡ଼ିନି, ମୁଁ ତୋରି ଭଳିଆ ତ ଅପରିଷ୍କାର ନୁହେଁ, ମୋର 2 ଦିନ ସଫା।
जय प्रभु, जय महालक्ष्मी, जय बाबा गणेश, जगन्नाथ स्वामी नयन पताका भवतु मे। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, भवतु मे, भवतु मे। सरीगला आमर ठाकुर पूजा सांग मैंने एबे आमे खाइबा खरारे बसी खाइबा। एबे ठाकुर पूजा सरीगला। मोर लुण पके कि ना ना मु लुण पकेन दे मते लुण दे। एबे पखाळ भात खरारे बसी मजा। लुण पकेलु मोर पूरा टेस्ट। पखाळ भात आउटे खाली गरम पानी टिके पके देथिले हेतांदा। गरम पानी केनटा होछि माछडा केनटा होछि मस्त छु। खाइजा माछ तो पूरा आ दे पीस रखिस माछ। जस्ट बढ़िया जी मस्त छु। हाँ माछटा भल एमती खरा सब कोड़ी खाइब गाँव हाथ ऊपर पूरा समस्ते बस खाइबो सांग ही बड़ा लगे। आमर डिसेम्बर 25 जो पुराणा मन मटी होता से समस्या जो गोटे मानने पोड़ा पोड़ी गोटे हम शुखुआ फुकुआ एमती गोटे दला हम एति पखा सब तुम दला दली कौन कह मंथा मंथी मंथा मंथी आम ढेंकाल भाषा तो तुम होटा ढेंकानाल ढेंकाल ढेंकाल निज पछ निजे संभाल। ओहो खाईदबा कि खाऊँ देख ये रोषे किए कर तू सांग मान देखी ना किए कर बढ़िया मिसिक कर